Siya na lang magsabi. Okay. Game, stage game na po. Sino ang nabunot mo? Ang aking nabunot ay si Neil Kadiba. Sisi Neil. No, Smile! Abot! Smile! Smile! One more! ay, ito. Mukha na lang regalo. Ay, O yung kulay. Yung nawakan ni Neil. oh, sige. May pangalan naman yan. Ang nabunot ko ay si Kuya Noriel. Ay, sige, Noriel! Picture! Picture! 1, 2, 3, smile! One more! 1, 2, 3. Okay! Ang nabunot ko po ang Tita Sally. Picture! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you! Ikaw naman! Oh, sino nabunot mo? Ay, dito pala! Picture! 1, 2, 3. One more! 1, 2, 3. Okay! Talagyan ko dito! Abot ko ang nanay. Ay! Si Nanay! Ang pinakamahirap na galuhan sa lahat! Kaya pala kailangan. Buti na lang si Tito ang nakabunot! Oh, smile! 1, 2, 3. One more! Nay, kunin yung regalo nyo! Kunin yung regalo nyo! Kunin nyo doon! Akin! Hindi pa nakabot na tayo. Pero nilinisap ko na yan. Ah, kaso pa yung si Jowas. Si Jowas. Oh, picture, picture. Say thank you. Say thank you. Thank you. Oh, 1, 2, 3. Jowas. 1, 2, 3, smile. Sino nabunot si Joas? Ayaw, ayaw. Papa. Papa mo na. Si Papa. Alam ko mong panahon tayo ano? Yung love joy yo. Hey, hey, hooray. Nabunot ni Jowas. Ikaw na bunot! Ikaw na bunot! Papa na. Papa! Picture! Papa. Papa! Smile! 1, 2, 3, smile! Patingin dito! Jowas! Thank you. Okay! Papa, dati ko rin na bata. Dapat dito na lang. Huwag na mag-picture dyan. Ayan. Happy birthday. Oh, picture ito Ikaw pa. pala. Palit. 1, 2, 3. Sama. 1, 2, 3.
Okay na. Okay. Ano yung lumabas? May lumabas na sa Ano? Sama, sino muna no? Nabulot kay si Mama. Eh, parang palitan lang ah. May pamilya pa na doon. Pamilya ata ito. Picture. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2. Ay, give mo na. Yung regalo mo na. Regalo. Oh, picture. Ano picture? Picture. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Okay na. Nag-exchange. Pakita mo yung cellphone. Wala, lobot ako. Ilagay. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Okay. Sino wala pa? Ikaw. So exchange gift kami. Kami na lang sa naiwan. Ang regalo ko ay kay Lance. At ang regalo ni Lance ay... Sino regalo mo? Ikaw. Exchange gift! 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Okay. Gift! Literal. Picture lahat.